Jorani kok panda nanya ni bagi nasi tongza kapang ni joto takuk tay bukuk chong joto no lam sugo trini Jorani kok pando tini 22 tarik Mei 2025 salmari trini kotor kok toma or khai hai chaitu khang somir tini belai kotor kok toma norno sawi khanarnai je kotor kok toma obno siri khogi sakeno kotor kok toma ahiya bujinani abse nong bagi belai kotor o kok toma norno sana thangi tongo je sini Tripura hani jotoni jongjal kotor ha ariwo umani bagai je ha areni phatani borok phainai sini hawa tongi tongkha sini hawa no documents namai sini hani no sepsamnai tongkha chakri mani tongkha emonki MLA মন্ত্রী শুধু ওংখা আবহাই যে কক্সি যে জাগমানি আবহাইনো চিনি অরনি হামকারে কিসাউই তংসিও রাজনীতিনি কারণ হনি যতন ফনুগো রাজনীতি কারণনি বাগै নাই রাজা সায়াতি বড় খামনাই বাংমানি বাগै ত্রিপুরা হাওয়া তাবুক যদি 37 লক্ষ 2011 সেন্সাস অনুযায়ী তাবুক 40 লাখ লাইজাক 45 লাখ 50 লাখ ফন কাইমানো ফিয়াবা আরনি বিসিগো ত্রিপুরা সাংকারলে 12 লাখ আজ তা খুজরে বাঙিবা 15 লাখ ন गेजे ओ हानि बसा बरक से कमी थांसिवो ओंकाय ओ खेबो नरक कायसा लजिक नासिगि नाय अंक तामो बांग्लादेश होंकांके 5% सि हिंदू ओंका आरो 5% अंगमानि बागै नाय ताइ अन्य पार्सेंटेज गोबां बरक रक सातगु तुइमा तुयुं रगो बाहायनो जे आ कतर तंगनाय रकके आ चिकन न साफु आगि इतिहास सुंमा परीक्षा मातसानाय आ कतर होंके आ चिकन न साफु आबाहाय खायनो ओ हा निनि हा पानांगि दंसिदि 12 था पान हाबि दंसिदि जे दफा जतन से गोबां बरक मनगो बरक किसारक न आबाहाय रकनि याकांना बागै सिनि बरक ताम साइना तंखा बांग्लादेशी गो बेक बहलाइका अर टिप्रालैंड बहलाइका ग्रेटर टिप्रालैंड बहलाइका 125 बहलाइका कोनो फन मानिया जदिओ जरा कायसा सानलाइने बुबाग्रा बीर विक्रमनि जे लैंड रिजर्व खाजागनो TTADC हनै कायसा खावै रिजाखा ताई आबन यागुलो विजय कुमार आंखल 3टा सीट बारि रेखा आसबाय कोनो सल्यूशन नंलिया टिप्रा सारनि जंजाल ताबुक लुकरंग नायो स्टेटहुड इन्या केबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आरनो बरक गोबां को सपोर्ट खाइतंगो ओ जराओ फानो तिनि MLA 24 रामचंद्र गाडनि MLA नि कगनो जायखे सबाय सुक्रुबै आं सानाय बो ताबुक इलिगेल इमाइग्रेंट्स माने राजा सायाति बांग्लादेशी हाबनाय रगनो किफ्ली रहरनानि चबाव अंखरजाक आरनि बिसिङो बतिनि बिनि MLA हस्टेल प्रेस मिट खाइमेनि बिसिंतै साइखनारका जे 19 तारिख मे इ थानाय 19 तारिख मे ओ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नि बखाक्तै होम मिनिस्टार अमित शाह सामा तंगो जे राजा सायाति तुमुनो केबो राज्य हाबै तंखांके ओ राज्यनि एबा ओ यूनियन टेरिटरी रकनि यागनो क्षमता रजाखा जे बरनो राजा सायाति तंनाय रकनो सायै बरनो किफ्ली रहरनानि कायसे व्यवस्था खालायनै फियाबा उनको MLA रंजित देबरमा साका नुकजाखा झारखंड रगो महाराष्ट्र रगो नुकजाखा टोटल भारत तो 6 कोटी राजा सायाति हाबजाक तंगो भारत पाकिस्तान नि म्यांमार अफगानिस्तान नि बरक आरो बिसिङो जे बांग्लादेश नि बरक हाबै तंमानि आबाहाय रगनो ओ जे झारखंड रगो आकरगो जतन साइसे रहरजागि तंखा होम मिनिस्टार अमित शाह 30 दिन नि डेडलाइन खाइरे मानि बिसिङो फियाबा त्रिपुरा सरकार हंगाके आबनो कोनो रिएक्शन दिया जदिও MLA रंजित देबरमा ब पुइतु खलायो जे थांनाय ब 8 तारिख आगस्ट ना 3 तारिख आगस्ट 2024 सालमारिओ होम मिनिस्टार अमित शाह न लेटार सिमानि त्रिपुराव इलिगेल इमाइग्रेंट्स दंगो बर्न रहदि अमति जागाव हनै ब जागाय बो रसाय रहमानि आबनो बताइसा 8 तारिख मे 2025 उसकांगो ताइसा होम मिनिस्टार न ब सामानि ताइ 12 तारिख मे गाके प्रेस रिलीज खाइ मीडिया नि बिसितै साइखनार मानि इनके आबोनि बागैनो हनै ब खाकाव ब लेटार सिमानि बागैनो 19 तारिखो होम मिनिस्टार हइते जे साजाका जे स्टेट बा यूनियन टेरिटरी रगो जे इलिगेल तंफाइने रगनो बांग्लादेशी तंखे बांग्लादेशी म्यांमार तंखे म्यांमार रोहिंग्या तंखे रोहिंग्या बरनो साई रोतुगै चेरै किफिली रहरानि बागै साजाकमानि अ कग्नतिनो बतिनि प्रेस मिट खाइतानिओ साइखनारखा जे त्रिपुराव खा तामंगै सरकार निलार तामंगै मुंसापानो खाइया आबन बागै ब चीफ सेक्रेटारी नो लेटार रा थामने चीफ सेक्रेटारी मालाइया किन्तु पुलिस नि DG नो लेटार रहका ते पुलिस नि SP रनो लेटार रहका नै सावै खनारखा कक्टमा थुमनाय रह न ताबो
অন্য কারিব হাইনো তাইছে কক সাউই খানা রাখা যে অর হোম মিনিস্টার সামাইকে সাকলাই তংকে সিনি এমএলএ রক মন্ত্রী রক তামুই নিলার বিজেপি নিবো এমএলএ দङ মথানিবো এমএলএ দङ সিপিএম এমএলএ দङ बर तांगै निलार आंसे बिधान सभा तिसिमानखौ बुइतां तिसेमिया अरनो कायसा सोंमुं कतर तंमानि जे एमएलए रंजित देबबर्मा ब जे इलिगेल इमाइग्रेशन एगेन्स्ट सबा खालायमानि व 100 बार जत्तनो हामजागो फियाबा ब साक साक सिमि खालायमानि बागैनाय राजनीति हनै हलाय दङ नोगजाक सिजाग्रा तामनि हिनबा ब जदि सयसय नरना मुसुंके ब सायसुं नर जामानो ओके आबगिनो कौमा सुमुं कासाय दङ एमएलए रंजितनि बुमुङै ब साक साक सिमि राजनीति खालायनायनि बागै जेमन जे तामो रिटार्ननि संगति बाहायनो ब तुइदुलि दंनानि बागै सामुं खालायमानि आबाय बाहायनो नोगजागै दंमानि आबनो कारिब ब ओ खेब तिनि कक मथुनि पान्डा खाय ताङै एक्सन नाहार जागिया आबोनि बागैनो एक्सन नाहारनि बागैनाय खोना ब उनको तामसानाय भारतहानि जदि राज्य सायाव ति हाबकांगाकै 2025 नि 27 तारिख मार्च कायसा उनको नियमकारी जाखा जदि अमाकि इलिगेल के हाबमा मानजाखे 7 बছর जेल ताई 10 लाख टाका जरिमाना साखलायजाक दङो इनका अबतामै खायजा यानि बसुमुंति साका ताई आमनो कारि बहायनो आबगैनो भारत सरकार जेहेतु 30 दिन जराखाय रेखा इलिगेल इमाइग्रेशन नरना बागै स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्शनारि हनि आबगै होम मिनिस्टर अमित शाह बाय मंत्री बखन अनुमोदन हामबाया फरै खोना माने 23 तारिख मे बिलुनियानि बकाफाव रैली संसानाय एमएलए रंजित देबबर्मानि कन्स्टिट्युएन्सि तो 24 रामचंद्र गाची फियाबा ब ओ रैली संसानाय बागै बखा बायके तरखा हांगाकाय ब बिनि तिनि प्रेस मीट खायमेनि जागा नाहारानि बागैनाय खोना ब उनको तामसानाय भारतहानि जदि राज्य सायाव ति हाबकांगाकै 2025 नि 27 तारिख मार्च कायसा उनको नियमकारी जाखा जदि अमाकि इलिगेल के हाबमा मानजाखे 7 बছর जेल ताई 10 लाख टाका जरिमाना साखलायजाक दङो इनका अबतामै खायजा यानि बसुमुंति साका ताई आमनो कारि बहायनो आबगैनो भारत सरकार जेहेतु 30 दिन जराखाय रेखा इलिगेल इमाइग्रेशन नरना बागै स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्शनारि हनि आबगै होम मिनिस्टर अमित शाह बाय मंत्री बखन अनुमोदन हामबाया फरै खोना माने 23 तारिख मे बिलुनियानि बकाफाव रैली संसानाय एमएलए रंजित देबबर्मानि कन्स्टिट्युएन्सि तो 24 रामचंद्र गाची फियाबा ब ओ रैली संसानाय बागै बखा बायके तरखा हांगाकाय ब बिनि तिनि प्रेस मीट खायमेनि जागाव ब बुखुबै उल्लेख खालियापानो बिनि कुलुंनि बेनार सिजाक दङ कंग्रेचुलेशन्स पीएम कंग्रेचुलेशन होम मिनिस्टर तलाव सैका तामो यूपीटी माने यूनाइटेड पिपल्स ऑफ त्रिपुरा नैनाय त्रिपुरानि थानसा किन्तु बुवाग्रानिबो फटो रखा बुवाग्रानि के फटो नावैनाय ब यूनाइटेड पिपल्स ऑफ त्रिपुरा नै खना रैली खायना नायो आबोनि ताइ कक बक्स साइ खनारावनो खनाय नेगरानि एमएलए रंजित देबबर्मानि को पुइलानो जत मीडिया रंगनो थाकाहाम ताइ हामजामा यापारो ककंखा थानाय 19 तारिख में 2025 सालमारिवो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि बखाकै बांग्लादेश ताइ म्यांमार नि लामचायते के बरक खापायमानो तै कैसा नोटिस जारी खालायजाखा और नोटिस साजाखा दा directive issue to the state government and union territories to identity and deport illegal migrant of Bangladesh and Myanmar within 30 days time frame ne ke tabu kokungkha ang sana naiman ke kokungkha je thanai 3 तारिख आगस्ट 2024 ang Bharat Borshoni माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी no ang kaisa chiti sika ebong 8 मे 2025 सालोबो ang bona kaisa chiti sika tai 12 मे ang kaisa press release rikanor jotno nukana abono sawino je India government minister of home affairs 19 तारिखो kaisa notice jari khlaikane hne ang khlayo tai norok jotno saimano je o illegal migrant no tui 2017 ने 8 तारीख अगस्त मिस्टर दिलीप कुमार जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कैसे चीफ सेक्रेटरी द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चिति सिका आरो वो इलीगल माइग्रेंट नो रोमनानि बागै स्राय कक साजाक टका बेके अमति खलायैनो 27 मार्च 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स 2025 पास हुखा
aboni porebo Tripura hastebo tabo পর্যন্ত কোনো or yapri romjagia mane engko sungnuka Delhi government yapri romka kebang ma illegal migrant Bangladeshi tai Myanmar Rohingya rongno aro romjaka ebong borongno bongni hawa phirogoi Bangladesh Indian border থেকে borno phirogoi ojaka tini Gujarat government 6000 উপর borok romka bongni bosti ro sebai jaka 2050 ta JCP thepawoi 3000 পুলিশ thepawoi aro romjaka borno অভিযান খালিজাকা ওটা কিছু খাইজাগিয়া অমতে হাইকেন নিনি উড়িষ্যা খাইজাকা ঝাড়খণ্ড খাইজাকা আসাম খালাইজাকা অথচ ত্রিপুরাও তিনি সিরিং সিরিং অরনি গভর্নমেন্ট তাঙ্গই খাইজালাই জায়গা অমনো তাবো আনি কুয়েশন এবং অম দাতি দাতি খালাইনানি উংথন जों साइमानो दे इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 যদি কোনো বড় অবৈধভাবে ত্রিপুরাও তংখায় अब 60 বছর বিনি জেলুঙ্গো তাই 10 লক্ষ টাকা ফাইন নঙ্গো আইন সিজাগো সরাই তঙ্গো তারপরে অর তাবুক ইয়াপ্রি রমজাগিয়া নর সাইমানখানা তিনি নর গোबां মিডিয়াতে आं সাইমানখা যে বিলুনিয়াও পুলিশ 7 जना বিলুনিয়া থানা 7 जना বাংলাদেশনি বরনো রমখা আবন বিসিং বুরি খরংনি তঙ্গো তাই মধুপুর থানাও 5 जना রমখা এবং মিয়া সিদাই থানাও মিয়া ইনকো প্রায় 7 जना বরনো রমজাখা আবো যতর বাংলাদেশনি বরক বংনি কোনো কাগজপত্র ফিরই একাকা অবনো যে ত্রিপুরা রাজ্যও তাঙ্গই তিনি ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রংন অর বস্ত ইসলামী তংজাগো এডিসি এলাকাও ব ডিস্ট্রিক্টনি ব সাব ডিভিশননি ব ব্লকনি আন্ডার ব বিসিও বাংলাদেশনি পার্বত্য চট্টগ্রামনি বড় ফাইটং ফাইজা অমন সরাইকা আনি চিঠি এবং প্যারেন্টস লিস্ট আং সাকা তারপরে গভর্নমেন্ট তিনিসে পর্যন্ত ইয়াপ্রি রমিয়াখো একা আবুনি বাগিনো जों खोनानै सिमि जों कायसा वानसुका त्रिपुरा सारक सारा त्रिपुरानि जत बरक अर निनि वानसा तंनाय त्रिपुरासा तंनाय मुस्लिम तंनाय अर निनि मणिपुरी तंनाय जत सम्प्रदायनि बरन तिनो जों खोना कायसा बगाफानि सिमि कायसा जों रेलि चेंनाय आरो जोंनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री ताई स्वराष्ट्र मंत्री जों खाका हामजाफारनाय एवं ओ जे नोटिफिकेशन जे जारी खायमाने म त्रिपुरा दाक्ति खायै मनो कार्यकरी खायनानै इमप्लिमेन्ट खायनानै बागै जों आरो खोना चिरगलायनाय दा हा आरो मोननो बागै इम्पोर्टेन्ट मोननो बागै बेसे पनि जागो ताते बुकुक्सं बंगनि ओ जे बिलुनिया बकाफाव जे रेली इंना नाय तंगनि बाबैसा फासिं होम मिनिस्टार बाय प्राइम मिनिस्टार ना हामबाया फारै ताई कायसानके स्टेट गभर्नमेन्ट नो एक्शन ना दिहनैनो ओ रेली खलायनाय फेबा ओ रेली खलायना बागै बरनि बरकु बुनाय साबनो रिं बजा ज तलुखरनो रिंग हनि साका कक्तमा थुमेरक बाय संजाका नंले ओ आन्दोलन खायना बागै जेहेतु नों त्रिपुरा मथानि एमएलए त्रिपुरा मथानले सारा साका मानि साजागिया बोआग्रान सासाका काय साजागिया के अबहाय भारतनि बांग्लादेशनि जे इशू जे राज्य जाति हाबमानि अबनो नरना बागै केबनो कबर नाय हनि सामानि बाय ब जे व्यक्ति स्वार्थ माने साकसाक राजनीति खलाई कुजुगो कानानि याखिलि साम तंगमनि सराय नुकजाखा और ओ तुमुनो ब कायसा एमएलए नो रिंगि बिनसि जुनियर रंनो फारा रिंगै फायि हाय खायन हनि कक्सामा तंखे केव फाया तंगला खामु ताई ताबो के जे खा रुइनाय दा कोन हनि फायनाय बसिम फायसिनाय इयां गाके बबिनि ओ जे एनएलएफ तिरक तो फायपांमानो किदि एटीएफ बिनि जे लीडरशिप तंगमनि बरक सिमिनो फायतो खाय हनि खाकाय तंगमखे नुकजाक सिराय लोकरक फियाबा एमएलए रंजित देबबर्मा बजदि जत लोकरनो न लेटार फाना रहके अक्रा रंनो फायजि जों हाय खायन हनिके केबो नाले हंगला खामु हनि तंगमखे लोकरक फरिके खाबन ताते बुकुकचों अबनि यागुलो हंकांकाय जतन तुई खायनि हनियै अंको जेतु त्रिपुरा मथा नि वोट बाय एमएलए फाना ब त्रिपुरा मथानि कुनो लीडर्स न फानो साहरियांगमानि कक्तमा ताबो फरिके राज्य सायति बांग्लादेश नि बर हाबमानि सालब्रुम उंगनि तले तंगो नरनाबो नांगै तंगो किन्तु मुख्यमंत्री मियाबो हायलां बेबेखे कक्साव तिनि जे ताबो आज हायलां बेबेनि बथायनो नौखा तिनि न मिया हर मुख्यमंत्री कक साद्र भुगेनसे यां बिलुनियाव बाहायनो 6 जना हाबजाक यां श्रीमोहनपुराव 6 जना हाबजाक ताई तिनि फुङो हंकांकाय मधुपुर थानाव मधुपुर थानानि बिसिंग बर्डार उ जे उनको कालबाट बिसिंति हाबै 5 जना 15000 रां रवै दालालनो रां रवै हाबमानि कक्तमा फरिके नायनेना राज्य जाति हाबै जे जों जालंगि तंहनि मापानो ताउ हाबैनि तंखो ओ हाई एलार्ट दजाक जरावबो बीएसएफ रंनि जे दुर्बल एकदम नौजाक छका
Mereka puya kacong mani yang ni bahanya dalal kerengjak tong nainyo nei mana ni tongo tai kiasek borok kok hui ton mabo tong mano abono rotubono sungmung abelni fungbukhago तो कोई जरिए ले तुमरा कौन जगह जरिए ले हमारे मतलब दिल्ली जाता मैं एकान गारो असले आगे असला ना आ गया तो कार हाथ दूर जरिए ले दिल्ली उन लोग तो कैसे तुमरा लोग हमारे बांग्लादेश वो हमें वो सीन पार कर दिया वो तो भाग जा हमारे पास थे चले गए कि नहीं गए तुमरा जगह टाका तो नहीं गए शौक नहीं है ये पर के जुगता আছে কিনা তোমরা ना इंडियन इंडियन में তোমরা এক পরিবারের हाँ ना के पड़ी তোমার নাম मतलब शाहजला তাই না मोनी मोनी खान তোমার কি হয় हमारा अब्बा ওই জানেন वो मेरा माँ নাম কি साहिबा তারপরে वो दुलाली হ্যাঁ তোমার কি হয় हमार बউ আর বুঝেন আমার ভাই স্বাধীন সব এক পরিবার না এক পরিবার অ্যাকচুয়ালি আজকে ভোরবেলা একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানা আমাদের গোয়েন্দা শাখা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আমরা 5 জন বাংলাদেশি লোককে আটক করতে পারি পাথারিদুয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এবং এরপর এদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি এবং এখন ইন্টারোগেশন চলছে এর ভিত্তিতে একটি স্পেসিফিক কেসও আমরা রেজিস্টার করে নিয়েছি এবং আদালতে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করা হবে প্রাথমিক তদন্তে কি বোঝা গেছে কিভাবে এইভাবে প্রবেশ করলো মনে হচ্ছে সীমান্ত ক্রস করে আজ ভোরবেলায় ওরা প্রবেশ করেছে এবং সাথে সাথে আমাদের কাছে খবর আসে এবং আমরা অভিযান চালাই এবারে কেউ যুক্ত থাকতে পারে এর মধ্যে তাই ইন্টারোগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশনে তা ফিরিয়ে আসবে তাদের বাড়ি বাংলাদেশে রংপুর অঞ্চলের কাছাকাছি তার কি একই পরিবারের কি উদ্দেশ্য আসছিল এটা ইন্টারভিউকরা ডক্টর মানিক সাহা করোনানি জরাও সে একদম করোনা মানিয়ে নাंनाय हिनाय ग्राक नाय दं मानो फेकजने मानियो बो दय एक्सन हारिया जेफ्रो तिप्रा सारक मानजागि थै दंफोरसे गिदिर गिदिर एक्सन हारो ओ जे फेकजने मानि फालनाय पायनाय जानाय रनो रमनानि बागि दाबो बांग्लादेश नि राज्य सायाति हाबमानो नरनानि बागि साफोरके सागनायनि आंनि दंमानि बागिनो ओ जे घटना बो इंग्रै दंगो फियाबा अमहाय इंग्रै दंमानि उलो जतन से वानामा सिंचांखा द बीजेपी सि सरकार दंगैनाय बुट कपलाई इंग्रै दंना बागिनि बांग्लादेशी रनि साइज माना बागि अबाहाय दं होम मिनिस्टार अमित शाह तो साइनि रखा राज्य सायाति बांग्लादेशी हाबमानि अरनि सिमि चावो आबाहाया अरओ भारतनि बागिबो सिकिउरिटी प्रब्लेम मंगो जेमन बर कुनु कारणे जदि भारत न तेरारि रेखा नों बनो रमसि मांगला अबाहाय 2 नम्बर बरक खुंखबा गाबोन बागिनो ताबो कक साताय सीपीएम नि एमएलए रक नेता रक मंत्री बा कतर रक बीजेपी नि बाहायनो जे अ हानि बो साखनै खाखानाय रक साताय कक मथानि बाहायनो साताय कक केबो एमएलए रंजिनि खुक्ति जे सामानि गाकाय केबो फानो कक साया कोनो एमएलए नि बबिनि तिप्रा मथानि एमएलए नो सावो ओ जे बीजेपी नो सावो सीपीएम नि एमएलए रंबो सावि तकमनि कक्तमा बो सिमिनो खासिबै लुकुरंनि बागि सामुखाय दं हनै ताबो लुकुरं बसकाङो फुनुमनि चाइ तकमनि हनै माने बननि रिसाइ दङ गताय लुकुरं बाबनो आनसुखै दङ खाबान दादे बुकुकचं अ जरावो हासिनि मन्त्रियकरा रक्ताम खलाइ दं गांके हास्तेव ताबुक जे फेकनाय मानिनो ना अंको तेबो करा खै नायथुनन बागै सेतिनि कायसा मीटिंग लायो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कायसा कगलाम संसालायखा अरुंधति नगर एडी नगर लाइननि कन्फरेन्स हलो आरो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नि आईजी रमेश आबुला रेड्डी नीति दुलमुंबाई ओ पांडा संसाजाका वेस्ट त्रिपुरानि जिल्लानि पुलिस सुपार सिपाही जिल्लानि पुलिस सुपार हेल्थ डिपार्टमेंट हर्टिकालचार सोशल एडुकेशन एंड सोशल वेलफेयर अब हानि अफिसार अग्नति बहायनो मानजागै कक सालायका अ पांडाओ फारिके खाबन दादे बुखोकचं अब बारजा मंत्री रगनि फियाबा लुकुरक नि बहायनो बारजा दङ लुकुरंग तुइजोना नांगो आसुक्ति किन्तु तुइजोल नायरगनि बिसिङो अ चाबजागिया आंमा बागिनो लुकुरक ताबुक चाबजागिया कतर इशु निनिया फावो सेब कतर फाइतङो किन्तु सेबनो नरिमाय आंनानि फासिं थाङि दङ फारिकक सालायनो मंत्री विकास देबबर्मानी जे बिनि निजस्व पारा बाहिनी उत्तर महारानीपुर तेलेमुरा मोटर स्टैंड लाइट बो yang देब्रागला फेर थाकांके जे कामी मालायो आरोनो बंगनि पारा किन्तु आरो जरा कायसा मिनि डांगा फुरगो बरक तानजाखा थैलायका तिप्रासानो गोबां तानजाखा किन्तु आ जागावो आगि सीपीएम नि मल 17 जना हाय बरक रक
gothoi mane botharjakha aboni bagui amchai lukurok thana salai tongmani phiaba hasteni home minister mane montrokra dr manik saha bai Ratonlal Nath mantri ni saktarmung bai gosimung rekha je police phari ingnai abani mantri Vikas Deborma lukurokni bwskango thang bolaikha nongni security ingsinai hinai Telemura tai Kollanpuro duita katal police phari sanamnani gosimung rekha tini Tripura Samgre mantri Vikas Deborma saka Telemura tai Kollanpur thanani bisingono Krishnapur phari bai Uttor Moharanipur phari sanamjaknai Krishnapur bai Uttor Moharanipurni lukurokno katirna bagino police phari tangjaknai amchani lukurokni kongma salni dabi tongmani mantri saka Uttor Moharanipur tai Krishnapur duita SPO camp tongo aborokno police phari tabuk sanamjaksinai 2023 bisio mukhyamantri no bosi thirmani tabuk chasai tongmani saikharkha khanaje mantri Vikas Deborma ko hambai joto media rongno norok jotono saimono je miya ni salo chini rajyani mukhyamantri duita thana ni bagai permission dijaka ani bidhan sabha Uttor Moharanipur ebong Krishnapur duita thana ni bagai permission dijaka aboni bagai no chini rajyani mukhyamantri no paifile hambai karon দীর্ঘদিননি দাবি দংমানি পাবলিকনি যে ও জায়গা থানাংনানি বাগৈ দীর্ঘদিন ও কৃষ্ণপুর এবং মহারানীপুর উগ্রবাদীরা যেভাবে ও জায়গা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নত খাইকা বিগত দিন মন নাহারিন পাবলিকনি কাইসা ডিমান্ড দংমানি যে ওরক থানা নংনানি বাগৈ 35 বছর অনেক সিঁড়ি খগলাই গেছে থানানি বাগৈ কিন্তু কোনোদিন মালিয়া ও সরকার ফাইমানি পরে বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে চিনি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বরংনি কক খানাও বরংনি আওয়াজ খানাও বরংনি বাগৈ সামং তাঙ্গো কারণ ও থানা মানমানি পরে ও জায়গা আইন শৃঙ্খলা কাহামুংনাই ডেভেলপমেন্ট না থাকাকায় আইন শৃঙ্খলা কাহামুংনা নাঙ্গো পুলিশ যে জায়গা ফাঁড়ি দङ থানা দङ ও জায়গা প্রশাসন তাই আইন শৃঙ্খলা কাহামুঙ্গো আবানি বাগৈনো lukurok to salai tongo tong kosong lukurok je tamo biang thamaka chini MLA biang thamaka chini party neta rok chini Tripura sarok raja sayati hapne rok no khlainya ni himan jagao মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী বাই সেংক্রাক রনা হামবাই আফারমানি সালব্রুম ব্রুম নি তংমা হাইতিনি মান্দাইনি যে বিজেপি মন্ডলী বখাকতই বাহাইনো সংসজাখা তিরঙ্গা রেলি কে নরতাই সানা নাংলাখা যে পেহেলগাঁও বথারজাক মানো প্রতিশোধ নানা বাগैनाय রিভেঞ্জ নানা বাগैनाय ও যে उनको सेंक्राक रखना हामबाय ताई मंत्री बखरना हामबाय रेली तिनी संजाखा हानियो हाय मानदाय मदलनि साथार मुंबाय मानजाखा बीजेपी नि स्टेट जीएस बिपिन देबबर्मा तंखा আমনো কারি বাহিনীও যে মন্ডলী কাজকো অভিজিৎ দেববর্মা তাই জোড়া জোড়া আদং রক নাইনি তিনি অকতর মা কলক মা রেলি हम तुम्हारे साथ हैं इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नरेंद्र मोदी जी চেয়ারপারসন যারা থানায় যে এপ্রিল মাসনি 22 তারিখও যে পেহেলগাঁও যে উগ্রবাদী বা উগ্রপন্থী বা যারা গজাंनाय दं বিশেষ খাই ধর্মনি বমুং খালাই যে ককমানি আবনি বাগৈ বন সেলেঙ্গৈ जों तिनी अ नैतिक माने अ राजनीतिक भाबे जों सिलर मानदाय विधानसभा जों अ गरमनि मातो और गैदरिंग खालिलेखा और जत आमचाइनि स्कुलनि चरायर हयते जारा समाजनि सामुं खायनाय हयते जारा निनि सोसाइटिनि गाहाम गाहाम सामुं खायनाय रक बर बर जागोन तो निनि पुलिस जारा रिटायार पार्सन जारा फोर्सनि जारा रिटायारिं खायनाय रक सिनि समाजनि जारा मेरुदण्ड होजानाय मास्टार रक अब हारो जत रिटायार पार्सन रक तिनि अ सिनि मिसिल जों जतन हम दंके तिनि
चालु खालायलाय दं जों आबोनो चालु खायमाना आबोनो उद्देश्य कायसा जे 22 तारिख जे घटना नांथामोन एप्रिल जे 22 तारिख जे घटना नांथामोन आम बेलाय सेलांमै सिनजा घटना जे सिनि सारा भारत वर्ष ओ सिमिया सारा विश्व बेपी अबनो नासिगै सेलेंमं जों नुखा आबोनो कायसा कक अर हिन्दू मुस्लिम नि कायसा धर्मनि कक सावै जारा हिन्दू धर्म खायनाय नके साइड खायो मुस्लिम धर्म खायनाय साइड खायो जारा हिन्दू धर्म सनातन धर्म न जारा बिसेस खायनाय बंगनो कगै जे बोथारमानि बिहिगनि बोसाङो बिहिगनि गानाव बोसानि गानाव खाय जेबाबे रि खुलगै कक आबो हामजाय हामिया कक खायमा ओंखा बै रि खुलगै जे अबा हाके बरंनो नासिग कगमानि आबो बेलायनो सेलांमै सिनजा आबोनि बागै सिनि सारा भारत वर्ष न अबा हाके सिनि तिरंगा बा जिनि तिरंगा जात्रा ngै दङ आबोनो रगैनो सिनि त्रिपुरा राज्यबो ओंखा त्रिपुरा राज्यनि सिनि स्टेटनि परे डिस्ट्रिक्टआवबो खायगा सिं दाबो जत विधानसभा दाबो खालाय दङ अबन बिसिङो जोंबो मान्दायनि विधानसभानि बिसिङो तिनि जों खालायलाय दङ आबोनि बागै साथाय गलायो अबाहाय तिनि जारा सन्त्रास खायनाय जारा सोंनुका जारा सन्त्रास खायनाय जारा उग्रबादी खायनाय बिसेस खायै सोंनुका पाकिस्ताननि बररक आबोनि बागै अ पाकिस्तानाव जारा दंनार जे बरकनो हामक्राय बा हामारि रनानि बागै अबाहायनो बर वार वानसु के सिया ताम होनबा जे कायसा धर्म विरोधी जाति विरोधी अबाहाय खायतो हांखाय अबाहाय कुनि दिनो देश बा जिनि जात पा दं जे कोनो तं आबो कोनो दिनो डेभलप ngै माया आबोनि बागै सोंबतिनि अबनो सेलेमुं रोय सिनि देशनि प्रधानमंत्री न सोंतिनि हामबाय मारखा जे ओ 22 तारिख जे घटना नांगन परे कयेक दिन परे न सिनि जे इंडिया नि जरा फोर्स दंनाय रक विशेष खायै जे बुरै जारा खरंनै जे नुखा जे जिन फौजी खायना कर्नल खरकसा सुफिया खरकसि नै दङ कमान्डार खरकसा दङ नाथाय बुखुक सं ताइ कायसा बेलायखे खास हाजागनाय कक्तमा नरनि बस्तङा आं ताबुक साना थाङि दङ जे कक्तमा ओ हाओ चिनि हा होननाय जों खाबां बुलायो बेलायखे तं थगलायो फियाबा चिनि हिनि हिमानि आनि हिनि हिमानि आबनो तामो आबनो सुदुसे ताबो गाहाम के डेफिनेशन साइमिया हाय मा तंखा तामनि हिनबा आनि हा हनै तंफानो नों अ हावनि नि मुसुंति खाइसिमाया बानिया खाइसिमाया निनि हाव नों काइसिमाया निनि हानि बुफां तानि सिमाया निनि हानि माने बलंनो यूज खाइसिमाया बेलाय वाना मा सिंसा कक्तमा कासै फैका जों जरा कायसा अ हा चिनि हिनि हिनफानो अर रासमालाबो मा परिया फब जाका सिनायसि हनै अर चिनि बलंनि वा मुया साइसि जोंले तोर मानि वा नि गारि टांगि दन अ वा न लागा ताता नि हिनजाका वा कमन मासि हनै मुया तासादि हिनजाका नक्सिता फाइदि हिनजाका ताबुक फानो सि बेन निनि चामु यंला गाबें फानो मारमबिया निनि माने बलंनि बुफां निनि बागान तरि तंगि बबन नों बाजार कारि फालमाया के अबो निनि हादांनि दंखा अबहाय कायसा सुमुं बालाय कतर कासे फैका ताबो फुंगांके बलंनो मकेतंग थाइकेतंग फाइ तुबै लामा किनारा फालना सुदन से माना खायाक्सिउ जागा दखल खायो हनै अबहाय कक्तमा मिया सानजा जराव कासे फैका खादुजाक लुकुरक लामा कतर कासो लायना हलाय दंलायखा तो मुनो बरनो फालैसा हाय मकेतंग फालैसाना लामा किनारि सरक रग सुदु जागार जागिया के बरनो दोस्ताम फुनुजाका खोवाय एसडीएम नि बखाते जे नरग लामाव दुगान दमरिया नक टांगो हनै किन्तु बरकनि अ मकेतंग थाइकेतंग रक मुया कय मास चलिबा मुया तंगसाकसे बरक आबो दुगान रनाय के आबोगै अ दुगान राय रग साइतंग संगबो दखल खायो जोंनो मकेतंग फालानै नांखावयो जागा फानो दि माने डीएम कक्स साना नाया आम हायके साग नांजाकलिया आबोगैनो ताबो टीएसएफ रबो खराक दिसै दङ TUIRPC D ग्रुप बाहायनो दिसै दङ ती प्रासानो चिनि अफिसार नांखा तामनि बा बरक चिनि बखानि कगनो बुजिया अमाय खारबसे कक्तमा कासै फाइका खुवाई आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सी मन्त्री अनिमेश देबरमानि बिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट यागो फियाबा बिनि आ डिपार्टमेन्ट न लुकुरकनो दुगानो क तारदि आबहाय दुगान तारदि हिन्दगन नरजाकमानि नोटिस जोजाकमानि बाय खा खामलायजाक लुकुरक कक्तमा हांकांकै गनि खुवाई चाम्पावार थाना तुलासिकर आमचाइनि सुकिया पाराव बरक उनको लामा किनार मकिन फालाय रक बरनो एसडीएम ने बखाक्तै नोटिस जाका नरक अर 19 तारिख मालाय फाइदि नरदि साप्ताह बिहिन नरि आंका सुकुरो फाइनाय आम हेरो कि निजिनि हानि बसाङै ताम खाजमा खालाय दंखो खानाय नेगारि खादो जागलो करमको बेलाय हामबाय तिनि आं मसुगियाव फाइ सपने को गया तिनि सिनि बाय बनानो बारे बार 3-4 दिन खाना बाय हे दाना नङानो कल खेमेनि ओंखाय आं जरारि माया ओंखाय तिनिखाय जे पांथुन नय आं फाइगारो फाइ सपायै बंनि र जे बरक बाय कक सामानि आगुलो साइमा खाजे
borok sini khwai SDM ni hoite 2 या 3 times borok notification dijaka hengkai borok thangnai sombaro lai thanai sombaro borok SDM ni aro thangka thangwakhoi borok SDM bai kok saka borok ni je samani talo hengkai SDM borok sauje norok a jaga sorkari jaga beaini babe dokol khai tongo hinoi SDM borok samako hengkai SDM sauje 7 din ni bisingono norok a jaga ni norok je dukan tang tongmani o dukan sibayoi norok thangpai bedi mane rosai thangni abo haino bla haye da baina hengkai borok bo sana naikha je sini SDM no khwaini SDM no sana naikha sungbo sini kok sana musungo nono hin chamani borok khana na yadara hai nung sakami sakamo samane e nung bo sana naikha SDM no sungbo sini kok sana musungo hin chamani SDM sudu hindi bai simi sawa koi bono 7 din bisingon kotudi 7 din bisingon kotudi noi amde heke pai ro mani kok hai diba na hengkai tak main kok hai mosi main kok hai mo je tini borok bai phaimani yagulo je borok je sukiyawo je borok ro dugani tongmani o dugani tongmani borok kuno jobodosti ro phai tongphaya borok ningkai 3 থেকে 4 মাস borok season tongo o season borok ro dugan diu abon pore khaino tesa janjan no phirok thang odara hai diba na bai hai diba na hengkai bahake borok no bahake ro illegal jaga occupy khage nei amo haike notification dikheba abo 1 number belake chajagli ang haisi number 2 tini borok clear mo bosaka nor bangla bai saka hai diba na bangla bai saka borok saka je sungo jaga sungkuno jobodosti naya norong jaga nong sorgan jaga norong nadi kintu mo je dugan dioi sungro je khoksa khongni man tomani au bai sini nokno khongcholi tongo sini busapoti porina hoite sini nokno khong a jaga ni je income source je phaimani au bai no sini nokno khongcholi tongo sung hotat cha tabuk jodi mo jaga ni hoite konoi thanga gai sung bo jaga dugan ni nai sini dugan ni nani ba income khlani jaga sin bagai krei bor okok saka serai kai boni kok totally khana nailia শুধু সাও 7 দিন বিসিংনো মো জাগানে হইতে নর কোনই থান্দি তাবো আনি নাম্বার 1 কোয়েশ্চন কে এসদেম থানাবুন তংনাই তাবো বরক তো কোন দিন ফনো মো জাগানো বরক জবরদস্তি সুংরনি কুতুই হিনে বরক সাইয়া বরকনি সামুঙ্গা বরক সাকাবনে যে চুনো মো হাকেনো জাগা রুট সাইতো নর খলাইরিদি নংনি বিসিংতে নর খলাইরিদি নংনি জাগা তাবুক যে সুং দুগানি তমন জাগা নর যদি কাম না হাকাই নরক না হাদি nah dita hiya dara hai diba na bai hai ble nok nah dita hiya nah di kintu haipano chuno te kumni jaga bo duganinen bagai ব্যবস্থা khlairi di boni kok totally khana naili haisi khana nailia tini ang sanamu sumakai tini sara tiprao 6 ta highway tong haisi 6 ta highway tongo joto jaga no mo hakai no go haisi jodi footage na hakai jodi photo nangkai video nangkai anthani tongo angri mano heka ani question ken mon tongnai SDM thani সংবিধান যদি কনস্টিটিউশন যদি যতন বাগে এক হংকাই ওভারঅল অল ইন্ডিয়া ni bisingo particular khwayo je tabuk komolpur tu khwayo je dugan lama highway kinaro je lama dugan ni rok bong ni bagai simi tangai amo hake notification phai bong no simi tam bagai rosai rinani ani number 1 question যদি amo hai rosani ni hongkai ain joton bagai soman sara tiprani je 6ta highway tongo 6ta highway joto jaga no mo hake dugan ni tongo o dugan dok bo rosit langdang thunasi থেকে সে কক অব সিংনার মুসুং মানে কারণ তে আ নোটিস নুমানি তো কে বারো দোকান একা ফালক নি নোটিস বরং জারি খাইরি জায়গা বরফ ও জায়গা নক টাঙ্গি দङ বা সরকারি জায়গা বরক দখল খাই দङ ও মাহাই যে নোটিস যে নুকমানি বং যে বং থানি ইয়া ফাও নুকমানি গে অবলে ববা হাইকে অম বরক শ্রামি মাখান আব ওকলগ কি থংগ্রং বদল নি ইয়াগ্র দङ নি ওয়ান সুকমলে ববা হাই actually abo to ang saimia bongni o jaga borok nok tangoi tongnani aboni reason ka ang saimono theo thangai soika khwai district ni YTF ni president Prosmit Deborma bobo saka chinti prasal ukrongno ke yak rekai chunguni la tongola jodi borno lama kine nor hungka ke Agartala ni simi sara tiripura je kono lama kinari no manor nai nei khorangti sai tongkha orwo tipra sangi similia sara borok no fre manor snai ni chobang nani phasing thangi tongo aingo bo ula ula pharike tabuk tai kaisa Tripura haste onor saimang khra mia sabrumo যে খরকচা উচ্চ শিক্ষা ত্রিপুরা বেশি ইনকসে 9 বছরনি চেরাই নকনি কিসা ফাতারকে রাবার বাগানো কথি মানলাই মানি बोथार जाखा हैनो सालाय दंलायखा तामुनि बोथार जागना नाम
अबाहाय रग बथारजामोन उकुलुगो नेसा कारबारि बै करंजाखनै यासि सरका हापां फातार बदलनि अजा एबा CPM नि हासे तांफां जितेन्द्र चौधरी बो तिनि मीडिया रगनो कायसा सामानि जागाव सायखना रखा जे त्रिपुरा हावो बररंनि बेकार बेलायखे बाङि तंखा आजिमं करै बरक बखरक टेनसन तंगो आ टेनसन यगना बागि बो ड्राग्सआव किसम बिसा रांना खायमान हनै बो ड्राग्स फालो आबै बरनो फालो बरनो साव उंनि तंने रगनो अमहाय सामुं सित्रा कुन जाखाबा बोरै रगनो सातक सिनाय कुन जाखा बथार सिनाय अबहायनिनो लक्षण त्रिपुराव बररंनि आजिमं करै सरकार आजिमं रैमिया साख्रि रैमिया गौमा साख्रि पोस्ट खलाय तंगो आबुइनो सिकक आखारमा बांखा फेकने मानि बांखा नि जाना मुन्दा राजा जाया खानि बांखा बरक बथनाय बांखा हायनि दोजगार खा सरकार न खनाय जितेन्द्र चौधरी नि कक सिलचामानि हापांनि सायनि बागिनो जों अजों जा मान जागै दं होनाय এটা বলা যায় পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুল এগুলোর পরিকাঠামো এবং ফ্যাকাল্টি শিক্ষক শিক্ষিকা দেওয়ার কোনো নাম নেই শুধু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি খোলো প্রাইভেট কলেজ খোলো তো এরা তো ব্যবসা ছাড়া কিছু করবে না স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তাই যে গত 7.5 বছরে যে ব্যাঙের ছাতা মতো আগরতলা শহরে নার্সিংহোম আমি নার্সিংহোমগুলি সব খারাপই কথা বলছি না কিন্তু তাদের বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকা যা দেখি যে বিশ্বমানের হার্ট স্পেশালিস্ট হার্টের এই কি বলে চিকিৎসার জন্য সমস্ত ধরনের ফ্যাসিলিটিস সব কিছু বিশ্বমানের আর যে হারে সেখানে ফি ধার্য করা হচ্ছে তারা সবাই খারাপ যে সময় ডাক্তারবাবুরা সেখানে আসেন সবাই অদক্ষ কথা বলছি না এটা বললে ভুল হবে কিন্তু নিশ্চয়ই এরকম একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এটা একটা সরকারের একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হতে পারে না তো যে রাজ্যের মধ্যে মানুষের রোজগার নেই কি করে বাচ্চা কাচ্চাদের সেই শিক্ষা এবং পরিবারের সদস্যদের এই চিকিৎসার ব্যয় বা তারা গ্রহণ করবেন এটাই এই যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি এই অপরাধ প্রবণতা থেকেই যে খুন ধর্ষণ অপহরণ এবং এই জাতীয় হাইকে খাবার তাতে বুকুকচং নাজি বিজেপি नि बखाक्ति के तिरंगा रैली खालायजागि तंगो मथानि बखाक्ति हिंका हिंकाय किसान नीलार न तबे जॉइनिंग अंगि तंगो करं जागाव तबे तिनि एमएलए नन्दिता रियांग बो तिनि पीएससी सेंटारो कायसा एम्बुलेंस माने बककमा तंगो ताई काथालिया मिर्जा राजापुर हिंका हिंकाय एसटी कन्स्टिट्युएंसी खलायि दनपुर न दाबितिनि आंदोलन खालाय तंगो फियाबा इलिगेल बांग्लादेशी आंदोलन बागि एमएलए रंजित खालाय तंगो चाप जागिया जतन जाइए जांगलाय तंगलाय माने कक्तमा अ कक्तमा रगनो नरनो याफारिनो तिरि जरान कक पान्दानो अर्नो खलापसिवानो जतन हामबाय।